पञ्चब्रह्मस्वरूप लोकेश परमात्मावे नमो नमः। चिदपञ्चानन सद्यो जागेश चिदानन्दमूर्ते शम्भो। पञ्चब्रह्मस्वरूप लोकेश परमात्मावे नमो नमः। पश्चिमवदन सृष्टिनिर्मिते पवित्र शशाङ्गधरमूर्ते आनन्दकोटि ब्रह्माण्ड नायक अखण्ड सत्य स्वरूपा। पश्चिमवदन सृष्टिनिर्मिते पवित्र शशाङ्गधरमूर्ते आनन्दकोटि ब्रह्माण्ड नायक अखण्ड सत्य स्वरूपा। पदसा निदपा मगरिसा सा वामदेव नाथ उत्तरदिशाधिपा। विश्वस्थितिधारक परमात्मन् प्रलयाब्धिल तामरपोले प्रकाशिक्युमि ज्योतिरूपा। अघोरमुख दक्षिणदिगीश आनन्दकालत्तिन् नृत्तं नडक्कुं महागाणा। भस्मासुरन् तन् भ्रान्ति हरिक्कुं भयङ्कर भैरवमूर्ते। तद्पुरुष पूर्वदिक्स्थित तमोमय मायय तकत्कुञ्जानदीपा। चिदाकाशं पूरिच्चु निल्कुं शिवदत्त्वमे अखिलान्तरात्मा। सानिकमामदश विख्यान्तरात्मा ईशान ऊर्ध्वमुख प्रकाश ईश्वरानुग्रहं वर्षिक्युममृतधार। वेदागम पुराणेषु गूढं विलङ्गुमि रहस्यं शिवमय। शिवमय विलङ्गुमि रहस्यं शिवमय विलङ्गुमि रहस्यं शिवमय। पञ्चब्रह्ममन्त्रങ്ങൾ ജപിക്കും പരമശിവൻ തൻ പഞ്ചവക്രം പരാപരമായെന്നിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ। പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രത്തിൻ ബീജം പരമ്പരാഗത രഹസ്യമൂലം പാവനമാകുമീ ജീവിതം സദാശിവ। നമഃ ശിവായ। ഓം നമഃ ശിവായ।